गैस चले मैं आज आपको उस शख्स से मिलवाता हूँ जो 67 बरस से बगैर नहाई जिंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ, ये शख्स ईरान के सूबे फारस के एक छोटे से गांव में रिहाइश पजीर है और ये शख्स फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है और उस शख्स ने गुज़श्ता 67 बरस से गुस्ल नहीं किया। साइंसदान के उसकी अच्छी सेहत पर हैरान है। इससे कबल 2014 में भी ये मीडिया में आमू हाजी नामी इस बूढ़े शख्स के बारे में लिखा जा चुका है और उसे दुनिया का गंदा तरीन आदमी भी करार दिया गया था। और ये शख्स मरे हुए जानवर और गंदा पानी पीकर जिंदगी गुजार रहा है। और हाल ही में डॉक्टरों की टीम उसके मुख्तलिफ तबी टेस्ट किए जिससे ये मालूम हुआ कि ये शख्स हैरत अंगेज तौर पर काफी सेहतमंद है। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। गैस, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के आईफोन 12 128 GB की कीमत पाकिस्तान में 2,16,999 रुपये है, जबकि इसके रियल प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ 72,625 रुपये है। मज़े की बात यह है कि यह आईफोन अमेरिका में $799 पर बिकता है, यानी कि 1,39,825 रुपये का। और सवाल यह है कि 1,39,825 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट वाला मोबाइल आखिर पाकिस्तान में 2,16,999 रुपये का यानी कि इतना महंगा क्यों बिकता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट्स पे 50% तक की प्रॉफिट मार्जिन रखता है, यानी कि अगर किसी आईफोन की कीमत अमेरिका में 60,000 रुपये होगी तो 30,000 रुपये इसकी कॉस्ट होगी और 30,000 रुपये एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन इसके अलावा जब ये फ़ोन पाकिस्तान में आता है तो इस पे 18% GST और 30% इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाती है और इसी वजह से 1,39,825 रुपये वाला मोबाइल 2,16,999 रुपये में बिकता है। गैस, यही इसका रीज़न है। इंसान ने आज तक कितना गहरा गड्ढा खोदा होगा क्या आप जानते हैं? नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इंसान ने आज तक खोदा गया सबसे गहरे गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल, जिसे 1965 में रशिया ने खोदा गया था क्योंकि वो ज़मीन में छुपे हुए राजों को जानना चाहते थे। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है, लेकिन इससे ज़्यादा वो खोद ही नहीं पाई क्योंकि हर 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है और 12 किलोमीटर तक जाते जाते टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था कि मशीनों ने काम ही बंद कर दिया था। और उसके बाद 1995 में रूस ने इस कड़े को पूरी तरह से सील कर दिया था और अब वहां पर फिर भी नहीं जा सकता। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। गैस, आप लोगों ने सुपर हीरो में सुपरमैन का नाम तो सुना होगा, वही नीली पैंट वाले पे लाल चड्डी पहनने वाला। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसकी छाती पे यानी सीने पे एस बना होता है, इसका मतलब क्या है? अब आप लोग कहोगे कि क्या बच्चों जैसा सवाल पूछ रहे हैं, सुपरमैन है तो एस ही बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एस सुपरमैन को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्चुअली वो एस क्रिप्टोनियन लैंग्वेज से लिया गया है, इसका मतलब होता है होप यानी कि उम्मीद। क्या इसके पहले तक आपको ये पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया। गैस, छोटे बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना, लेकिन जब वो रोते हैं तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि पैदाइशी बच्चों के आंसू निकल ही नहीं होते? शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये बात सच है कि पैदाइशी बच्चे यानी नए बच्चे जब वो पैदा होते हैं तो उसके आंसू कभी नहीं निकलते क्योंकि तब तक उनकी टीयर डक्ट्स यानी आंसू वाली नालियाँ डेवलप ही नहीं होती। 1 महीने बाद सिर्फ 3 महीने तक आंसू की नालियाँ डेवलप हो जाती है
اور اس کے بعد رونا شروع کرتے ہیں تو ساتھ میں آنسو بھی نکل آتے ہیں. ہے نا یہ امیزنگ ٹپس؟ اسے ہی امیزنگ ٹپس کے لیے یوٹیوب پہ ہمارے چینل سبسکرائب. گائز کچھ لوگ ناک کے بالوں کو اندر تک پوری طرح کو کاٹ ڈالتے ہیں، پر ناک کے بالوں کو پوری طرح سے صفایا آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. کیسے؟ چلیے جانتے ہیں. نمبر 1، ناک کے بال ہم کو کئی طرح کے وائرس اور بیکٹیریا سے بچاتے ہیں. نمبر 2، ناک کے بال موجودہ نمی کے ساتھ مل کر وائرس کو پھیپھڑوں تک جانے سے روکتے ہیں. نمبر 3، ناک کے بال ہوا کو فلٹر کر کے ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچاتے ہیں. نمبر 4، ناک کے بال استھما کے خطرے سے بھی ہمیں بچاتے ہیں. اینڈ نمبر 5، ناک کے بال زیادہ ہونے پر نیزل ایئر فلو بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اگلی بار ناک کے بالوں کو پوری طرح سے صفایا کرنے سے پہلے ایک بار سوچیے گا. گائز نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جو کہ عجیب اور غریب قانون کے لیے مانا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑا وجہ ہے یہاں کا صدر کیم جونگ، جس نے حال ہی میں عجیب و غریب قانون لاگو کیا ہے جس کو سننے کے بعد آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے. دراصل اس قانون کے تحت اب نارتھ کوریا میں لمبے لیدر ٹرنچ کوٹ نہ کوئی بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی شخص اس جیکٹ کو پہن سکتا ہے، کیونکہ صدر کیم جونگ اپنے پسندیدہ لیدر کوٹ کی نقل کیے جانے پر بھڑک گیا ہے اور اب اس نے اپنے ملک میں لیدر جیکٹ کے بیچنے اور پہننے پر پوری طرح سے بین لگا دیا ہے. گائز کیم جونگ کے عجیب و غریب قانون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ریل کے پٹری کو زنگ کیوں نہیں لگتی، جبکہ ریل کے پٹری ہمیشہ ہوا سے اور مٹی سے جڑی رہتی ہے؟ اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے؟ ڈونٹ ورری، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے پیچھے کا ریزن ہے اس میں استعمال ہونے والا مٹیریل. ایکچولی ریل کی پٹری اسٹیل پلس مینگنیز سے بنائی جاتی ہے. اس کے کمبینیشن کو ہم مینگنیز یا پھر ہیٹ اسٹیل بھی کہتے ہیں. اس میں اسٹیل کے ساتھ 12% تک مینگنیز اور لگ بھگ 1% کاربن ہوتا ہے، اور اسی مکسچر کی وجہ سے اسٹیل کا آکسیڈیشن پروسیس بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پٹری پہ سالوں سال زنگ نہیں لگتی. اسے انٹرسٹنگ فیکٹس کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. ملتی ہے اگلی ویڈیو.